काम काली ही नहीं तो आज आज अच्छी भलकी आगर बुझ धर्म कौन प्राप्त हम कामना पूरण हम अर्थ किसी प्राप्ति हम जोटा कि आमर मूल कारण असंतोषर मूल कारण तो सैया हैं पुणी या मिलगला धर खाइबार अड़ुआ ना पिंधार अड़ुआ ना शुइबार अड़ुआ ना पैसार अड़ुआ ना तापर जदि असंतोष तुमको लगुच ताने किसी भल काम कर ताने तुम्हें किसी मंद काम प्राय कई कौटी कर दूच ना बुझीगलानी कथा यहाँ बुझीपार ना बुझीपार यहाँ बुझीगला ना बुझीगलानी धरा जाऊ तुम्हें कह आज्ञा मु तो धर्म करुच्ची धर्म माने मु जप करुच्ची एटा करुच्ची सेटा करुच्ची ताले करुले तोते आपात ताले खाइबार अड़ुआ नथिबो बा जदि भी तो पाखे पैसा नथिबो तो अलगा केठु भगवान बंदोबस्त करके तोर असुविधा को दूर करते ना बुझीगलानी कथा यहाँ बुझीगला ना बुझीगलानी बुझीपार ना बुझीपार है धरा जाऊ आमे कहवा जे मु बर्तमान धर्म कर धर्म क्या कह जाए ना जप तप जाग व्रत अर्थ तीर्थ दान ये 6 प्रकार जे करवा आचरण ताकू संसार रे कौन कह जाए बड़ हम हाँ ताले यही 6 प्रकार आचरण कले आपको धर्म बोली जान धर्म को जी करवा आचरण संसार रे से बड़ बोली ताले संसार रे आमर जहाँ जहाँ दरकार तुम्हें जहाँ चाहूच ताले धर्म को आटिकी धरते पड़ो धर्म को भल भाव धरते पड़ो ताने आपात 6टारू गोटे हेले भी कम हो तार 6टारू तुमको अर्थ तीर्थ दान तुम्हें किस कल न कल मुझे कथा तुम्हें धर कह भाई मोर तो 5 दिन कम हो 15 दिन छुट्टी हो 5 दिन मुझे पाइमी केते मठ को देमी केते मु फिर चलमी केते ठीक ना भूल या कहब ना कहब किंतु हिसाब रे कौन कहगला ना 5 दिन जब 1500 पाइल 150 टका है भगवान कर बाकी 1350 टका 10 भाग भागे बाकी 1350 टका तुमर से न कूड़ कि तुम उपास रू से कथा भगवान कही ना कहला 1500 रू 150 आग्र मोर तापर हूँ 1350 तोर तू किस कौच मुझे आज्ञा मात्र 5 दिन मोर कम है मात्र 1500 टका पाइली पुणी मु खाइमी केते मो छुआ को देमी केते मठ को देमी केते मु पुणी ठाकुर को देमी केते तुम्हें या कहब ना कहबनी किंतु 150 टका कहार माने 10 भाग भागे दैनिक आमर जी इनकम माने जी आय करुचे ता 10 भाग भागे भगवान कर हक ताकर हक से पाइबार हक ना बुझे ना ये नुहे कि तुम्हें कहीपर आज्ञा मुझे मो पाखे तो ना मुझे आड़िकी देवी आम गोटे कथा कही ना कही तुम्हें जो कौच तुम पाखे ना बोली तार सुन धरिकी बसच कि किसी हेले भगवान देती ना से किछिटा देती तुमको कूड़ौनी ठीक ना बोल ना कूड़ौनी कहीं कूड़ौनी कहीं ना यही प्रकार आमको जो दिन प्राप्त होता जो दिन मिलता से दिन आम दे नथिले ना आम देते कि दे नथिले आम तो जाने आज ताने हिसाब करवा ठीक ना भूल आज हिसाब करवा ना आज जदि तुम दैनिक 100 टका रोजगार अच्छी 10 टका है भगवान कर 90 टका है तुम बुझेगा ना बुझे है तार तुमको आज जहाँ मिली माने मुझे पैसा आकार कहली तुमको जो समय मिली तार सेटार भी 10 भाग भागे क्या दवा कथा आम दौचे ना है धर दिन राति 24 घंटा यही समयटा तुम बाप देती ना किए देती से भगवान देती तार पैसा बेलू कहल 10 भाग भागे आ 24 घंटारू 10 भाग भागे हेले केते हम 2 घंटा 40 मिनिट 2 घंटा 40 मिनिट भगवान कर देच ना तुम्हें कब आमर समय ना आ तुमको समय कि मिल कि ना बुझीपारनी मौसा 24 घंटारू 2 घंटा 40 है भगवान कर देचे आम है दे कहे आमको केने भगवान मिललानी आमको केने साथी मिललानी तुम मिल ना है ना वर्तमान समयटा केमिति दबा यहीटा है सब बड़ जिनिस है धर आम कहे मठ मंदिर आम समय काटला आम तो 24 घंटा सारा आम रही भगवान को पाखे कहब ना कहबनी आम तो दरबार रे अच्छे आम तो कम अच्छे तुम्हें या कहब ठीक ना भूल कि ये गोटे के रही जाइए से कहते कूट कपट तेजी पुणी कहते जे तुम्हें ए प्रकार पुणी से कहते छाड़ी चतुराई चतुरता कौन को छाड़ीचु ना जमीती से कहला श्रीकृष्ण को समस्ते देखा करते श्रीरामचंद्र भी आसते तार भगवान को पाखे रहा भगवान को पाइबा 2टा जिन अलग अलग
ଧର ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉଛି, ମଠ ମନ୍ଦିରରେ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛେ, ପାଖରେ ରହିବା ଅଲଗା ଜିନିଷ। ତୁମେ କହିବ ପ୍ରଭୁଜି ତ ଭଗବାନ, ଆଉ ଭଗବାନ ତ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛେ। ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା, ତାଙ୍କ ସାଥିରେ କଥା ହେବା, ଇଏ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ। ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିହେଲା? ୟାକୁ ବୁଝିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲ ନା? ବୁଝିପାରିଲନି? ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ମୁଁ ଏ କଥା କହୁଛି, ଏଇ କଥାଟା ବୁଝିଗଲେ ତାପରେ ମଣିଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ତୁମେ ବୁଝିଯିବ। ଏଇ କଥାଟା ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଝିଗଲ, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝେଇଦେବି। ନା ବୁଝିପାରିଲନି ଏଇ କଥାଟା? ଯେମିତି ତୁମେ କହୁଛ ଯେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ମାନେ ତୁମକୁ ଦେହ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦେହ ଯେଉଁ ତୁମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ତାଙ୍କ କାମ ବି କରିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଯେତିକି ସମୟ ଦେଲେ, ତାହେଲେ ସେତିକି ସମୟର 10 ଭାଗରୁ ଭାଗେ କାହାର? କାହାର? ତାହେଲେ ଯେତିକି ସମୟ ତୁମେ ଚାହିଁଲ, ଶୋଇଗଲ, ଯେତିକି ମଣିଷା ଛାଡ଼ିଦିଅ, ତାହେଲେ ସେତିକିର 10 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଆପାତତଃ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବା ଦରକାର ନା ଦରକାର? ତୁମେ ଏହା କହିବ ଆମେ ତ 24ରୁ 24 ଘଣ୍ଟା ସାରା ଆମେ ଏଇଠି ରହୁଛେ। ଯେମିତି ସେଦିନ ବି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ, ଆମେ ତ ଶ୍ରୀରାମକୁ ସେମାନେ ଦେଖିଥିଲେ, ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିନଥିଲେ କି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଖରେ ରହିନଥିଲେ କି? କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତାର କେଉଁ ଭାବନାରେ? ନା ସେମାନେ ମଣିଷ ଭାବନାରେ ରହିଥିଲେ, ସେମାନେ ଭଗବାନ ଭାବନାରେ ରହିନଥିଲେ। ସାମାନ୍ୟକ ଭଗବାନ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ବି ୟାଙ୍କର କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ତୁଲେ ଆମେ ଲୋଭେ, ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଲୋଭେ ମାତ୍ର, ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ଷଣ ବି ତୁମେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିଛ, ମାନେ ସାଧୁ ବି ଦେଖୁଛ, ଆମେ ତ ସାଧୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛେ, କାହିଁକି ଆମର ଲାଭ ହେଉନି? କାହିଁକି? ଆମେ ଦେଖିଛେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନେ, ବା ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗ ହେଇନେ। ସଙ୍ଗ କରିନେ ମାନେ ଏଇଠି ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା, ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବା, ଦୁଇଟା ଭିତରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବା, ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବା, ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଜିନିଷ। ନା ବୁଝିଲାନି କଥା? ନା ବୁଝିପାରିଲନି କଥା? ତୁମେ ଯେତେ ମୋ ସହିତ ରହିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବି ମୋ କଥା କେତେ ମାନିଛ, ସେଇଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ମୋ ସହିତ ତୁମେ ଯଦି ଶୁଆ ବସା ବି କରିବ, ସେଥିରେ ତୁମର କିଛି ଲାଭ ହେବାର ନାହିଁ। ଖାଲି ଏତକ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ଯେ ଯେହେତୁ ଉପରର ପ୍ରଭାବ ଭିତରେ ପଡ଼େ, ଧରାଯାଉ ବାପୁ ମୋ ସହିତ ଖାଇଲା, ପିଇଲା, ବସିଲା, ଶୋଇଲା, ସବୁକିଛି କଲା, ତାହେଲେ ଯେହେତୁ ଦିନେ ହୁଏତ ଏଇ ଶୋଇତେ ବସତେ ବସତେ ଦିନେ ହୁଏତ ତା ମନ ମୋ ପାଖରେ ଲାଗିଯାଇପାରେ। ଦିନେ ଯଦି ଲାଗିଗଲା, ତାହେଲେ ତା ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେଇଟା ତାକୁ ଲାଭ ଦେଖିବ। ଏଇଠି କଥା ଏଠି, କିନ୍ତୁ ଶୁଆ ବସା କଲେ ବା ମୋ ସହିତ ରହିଲେ ତୁମର କିଛି ଲାଭ ହିଁ ନାହିଁ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ସଙ୍ଗ ବୋଲି ଜାଣି ନେଇଛେ। ନା ବୁଝିଲାନି କଥା? ୟାକୁ ଯଦି ବୁଝିଥିବ, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଅଟେ। ନା ବୁଝିଗଲାନି ଏ କଥାଟା? ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ହୁଏତ ଶୁଆ ବସା କରିବା, ମୋ ସହିତ ବାରମ୍ବାର କଥା ହେବ, ମିଶିବ, ବସିବ, ହେବା ଫଳରେ ହୁଏତ କେତେବେଳେ ଦିନେ ତା ସାଥିରେ, ମାନେ ମୋ ସହିତ ରହିବା ଭିତରେ ହୁଏତ କେତେବେଳେ ତାର ମନଟା ମୋ ପାଖରେ ଲାଗିଯାଇପାରେ, ମାନେ ମୋ କଥା ମାନିବା ପାଇଁ ତା ମନ କହିଦେଇପାରେ ବାଇଚାନ୍ସ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। এই প্রকার হবার কিন্তু চান্স ଅଛି। কিন্তু যদি ମୁଁ ভগবান কা লোক ন হইতিবি বা ভগবান যদি ন হইতিবি, তাহলে সে চান্স টোটাল শূন্য হয়ে না। বুঝিপারল? এইটা বুঝিগলা না বুঝিলা? এইটা বুঝিগলা না বুঝিলা? নহলে এটি আর কিছু পার্থক্য নাই। না বুঝিপারনি কথা? কিস বুঝল কোন? ধরা যাও বর্তমান যেতক লোক এটি অছন্তি, প্রভুজি ধরা যাও ভগবান কা লোক বা ভগবান ভলিয়া মানুষ, ঠিক না ভুল? ତୁମେ ତାକୁ ଯେତେ ରୁହ, ଯେତେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅ, ଯେତେ ହସ ଖୁସି ହୁଅ, ଯେତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଆ ବସା କର, ତୁମର କିନ୍ତୁ ସେଠି କିଛି ମିଳିବାର ନାହିଁ। କେନା ତୁମେ ତ ତାଙ୍କୁ ମଣିଷ ବୋଲି ଭାବିଛ ନା? ତୁମେ ମଣିଷ ସହିତ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସେମିତି ତୁମେ କରୁଛ, ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ସେଠି ତୁମକୁ ମିଳିବ କିସ? କିଛି ମିଳିବାର ନାହିଁ ନା। ତାହେଲେ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଜି ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଏତେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଦିନେ ଏଇ ପ୍ରକାର করতে করতে ଦିନେ ଯଦି ତୋ ମନ କହିଦେଲା ବା ଦିନେ ଯଦି ମନ ଲାଗିଗଲା, সেইটা তো উপরে ভালো ফল দেখেব। না বুঝিলানি? ভালো প্রভাব দেখাইবার চান্স অছি, কিন্তু তাকে ছড়া যদি অলগা লোক থাকে, চান্স দেখাইবার 0 চান্স অছি। বুঝিগলা না বুঝিগলা? হ্যাঁ, কিন্তু এটি সাঙ্গ মানে তুমি যে বুঝি নেইছ, শুয়া বসা উঠা কথা কুহা সবুলে আমি জুড়িকি রহবা, বেকার কথা শুনে। কিয়ে কেতে মানি পারিলা, কিয়ে কেতে তাকে কথাকে রখি পারিলা, সেইথিরে তার উন্নতি হব। ভাল কি বুঝা? বুঝিপাইল না বুঝিপার? বাপু বুঝিপার না বুঝিপার? হ্যাঁ, আমি ভাল ভাবে জানিছে, মু বারম্বার কইছি কোণ না, সংসারে আমি ধর্ম পর্যন্ত আমি জানিছে এটা ঠিক এটা ভুল। তেণু আমি যে চতুরপণ ছাড়া কুহযাচ্ছি, কূট কপট ছাড়া কুহযাচ্ছি,
ଅହିଂସା ରାଗ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ତ ଭଗବତ ମାର୍ଗ ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପରେ ଏ ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରୁ ଯାଏ। ଇଏ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ନା ବୁଝିହେଲାନି କଥା ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି ନା ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଲି ମୋର ଅହଙ୍କାର ଅଛି ମୋର ସେ ପ୍ରକାରର ମାନେ ରାଗ ଅଛି ମୋର ସେ ପ୍ରକାର ହିଂସା ଅଛି। ହିଂସା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବାପୁ? ହିଂସା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ହିଂସ୍ର ପରାୟଣ ହେବା ମାନେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କାହାର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହିଁ ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ଭଲ କି ବୁଝ ଭଲ ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟର ଖୁସିକୁ ନ ଦେଖିପାରି ଅନ୍ୟର ଖୁସିରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଇ ୟାର କାରଣ କ'ଣ? ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହେଇଯିବା ହେତୁ ତାପରେ ଇଏ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ବୁଝିପାରିଲନି କି କଥାଟା? ବୁଝିହେଲାନି କି କଥାଟା? ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଉଦାହରଣ ଦିଆହେଇନି କି ନା ଏଇ ଉଦାହରଣରେ କେମିତି ମୁଁ ଏ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଦେଖ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର କୁହାହେଇଛି ନା ମୁସିନାନୀ କୁହାହେଇନି? ଧରାଯାଉ ମୁସିନାନୀ ତାର ଖାଇତେ ନାହିଁ ପିନ୍ଧତେ ନାହିଁ ତାର ଶାଗ ପଖାଳ ଖାଉଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନା ଲୋକ ବାରମ୍ବାର ଭଲ ମନ୍ଦ କରିକି ଖାଉଛି ମାଛ ମାଂସ ହେନ୍ ତେନ୍ କରିକି ଖାଉଛି ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଯାଉ ତା ମାନେଟା କ'ଣ? ମାନେ ଈର୍ଷାପରାୟଣ ହେବା ପରେ ତାପରେ ସେ ଚାହିଁଲା ତାହେଲେ କେମିତି ତାର ବନ୍ଦ କରାଯିବ କେମିତି হবে? ତୁ ତ ଆଗର ତୋ ପୋଜିସନରେ ଥିଲୁ ତାହେଲେ କେମିତି ଦେଖ ତୁମ ଡବଲ ଲସ୍ ହେଲା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ତୁମେ ଏଠି କ୍ଷତି କରି ପକେଇଲ। ଦେଖ এটা সংসার রাস্তায় মু এই কথাটা কହୁছি সংসার রাস্তায় দেখো যাত্রা ফাত্রা সব দেখছিল না নাই এই প্রকার বি ঘরে হুয়ে ধরা যাও 3 যা 4 যা থিবে ঘরে ঘরে থিবে তাহলে সিଏ চাহিব যে কেমিতি তা বাপ আগে ভলেই হব ভল কি বুঝ তাহলে জনে জনে নাটকুটিয়া সব থাকেন না তাহলে সে সবুବେଳେ শো করব সবুବେଳେ এমতি কিছু দেখাইব যেমতি সান বহু প্রতি তাকে এমিতি শো করব যে কেমিতি তা পাখে তার ভালো সম্পর্কটাকে কেমিতি ছিন্ন করব সেই রাস্তায় সে আছে না বুঝিলানি ইয়ে সবুବେଳେ তার দিমাগটা সেইটা কলে দিমাগ তো পাইলু ভালো দিমাগ মনিষ দিমাগ পাইলু তাকে সে কুৎসিত কামরে কাইকি লাগলো আকুই ভগবানকে যদি কুট কপট মঠ মন্দিরে ইয়া হউনি মঠ মন্দিরে ইয়া হউনি কি গুরুক ক্ষেত্রে ইয়া হচ্ছে না হউনি ধর লক্ষ্মী বাপা যাই প্রভু ছাত্রে কথা হলা বা ইয়ে কলা কেমিতি তাক সহিত আমি ফাট সৃষ্টি করা এ প্রকার চিন্তাধারা থাই কিছু লোক মু কহুনি যে তোমার অছি যে কেমিতি আমি সেইটি লগাইবা খাচ ভগবান সেটা হসতি বলি বাপু বুঝিপারছ না বুঝ হসতি কবে কোণ করছু তু কোণ করছু তু করুছু কিস না সংসার ক্ষেত্রে এই প্রকার যে সংসার ক্ষেত্র করতি দেখো 2-4 দিন পরে দরকার পড়লে সে পুরা কটেই বি দেবে মানে তার সাথে তার সম্পর্ক বি ছিড়েই দেবে কিন্তু দিনে সময় আসে সেই দিন সে পশ্চাতাপ কলা বেড়ে নেড়ি পানি পৌঁছি বইছে সংসার ক্ষেত্রে কথা বলছি ঠিক না হ্যাঁ তাহলে তুমি যে চিন্তা কুৎসিত চিন্তাধারা করিল যে কেমিতি আমি তা পাখু ছিড়েইবা তু চাহুଛୁ কি সে জুড়িবা পাই তো তোর বি কি ছিড়েবা নাই রেডি হেলা বলি বুঝছু না বুঝিপারলি সকাল কিন্তু আমি উঠি পড়ি কি সকাউছে কাহারি অনিষ্ট কথা ন শুনিবি ঠিক না ভুল যেতবে বাপু কহুছু মন পাপাকু যে মন পাপা সে যে বেবি মাতাটি জানিছ সি যে সবুলে যাই সেটি চুকাই করছু কাড়িয়া তাকে এই প্রকারর করিদেলে দেখেবু কে মু তো দেখেইদেবি কে তাকে পানে দেখি দেখ তো দেখেইদেবি তোকে কইদেবি আর ছটিকি মু বসিছি যে দিন পানে আইব মু তাকে পানে দেবি ইয়ে কাহ কହୁଛି ইয়ে কাহ কହୁଛି মানে তু কহুনি বুঝিপারছ গোটে উদাহরণটা দেবি তু বাপু ঠিক বাবাজি ঠিক বুঝবি বুঝিলা না বুঝলা হ্যাঁ বুঝিলা না বুঝলা তাহলে তুই যে এই যে চিন্তাধারাটা করি এটা কোণ চিন্তাধারাটা কোণ নিম্ন ধরণ পুরা নিম্ন ধরণ চিন্তাধারা কলে আশা বাঁধিছু বড় বিল্ডিং করবু অছু কেইটি এই কুৎসিত চিন্তাধারারে ছি 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 তো লাজ লাগু ভগবান কইব বুঝিলা না বুঝিলা বুঝিপারলু না বুঝিপারলু হ্যাঁ তুমি যে কহুছ ছিড়া ছুড়ি কথা এ ক্ষেত্রে এটা কাহার না তুম ক্ষমতা ভিতরে এতক ভাল কি বুঝ তুম সামর্থ্য পর্যন্ত তুমি লাগিব জনকু ছিড়াইবারে পটাইবারে জুড়াইবারে
तापर पारिबो तापर आ गोटे परा शक्ति अछि तुमर जोठी सरी जीवो तापर परा भगवान को सत्ता आरंभ हुए ताकू भूली गलो हैं बे मनोकामना ठीक ना भूल ए प्रकार हुए ना हुए होउची ता हुए पुणी कौन होउची बुझू ना बुझू ये प्रकार ए संसार रे मौसा होउच ना हुनी बुझनानी होउच हुए ना पुणी कौन होउची ना एटा तुम सामर्थ्य भितरे भगवान कहते सावधान एतक तुम सामर्थ्य भितरे सामर्थ्य जो सरीजीव ना से मो सत्ता आरंभ हुए से मो शक्ति से आरंभ हुए तुमर जो सरीजीव बुझी ना बुझी है ता माने मोर कहिबार तात्पर्य या जे मु जोटा बुझौथिली आमे मूलरू चिंता करबा दरकार मोर उद्देश्य कौन मु बारंबार सही कथा कहूँ उद्देश्य जदि भूली जीव ना बारंबार उद्देश्य को मने पकाओ मोर उद्देश्य कौन कहीं घर छाड़ी आसिक ये अच्छे भल कि बुझ छुटिया छुआ गोटे देख किस कथा कहूँ मु समस्त को एक कथा कहूँ गोटे छुटिया छुआ केते बयस ता घर मन पापा को देखिले ये छुआटा केते हम ताको अधा भी पहुँचबनी छुआटा पुणी अधा करी गोटे कथा को छुआटा तो से कौन कहूँ सी संसार अच्छी ना संसार अच्छी ना ताले ये बहु उन्नत भगवान कहते ए पिला बहु उन्नत ना कहीं ना चिंताधारा हाँ आज संसार छाड़ी पारिनी भगवान कहले मुझे तो कृपा करनी जा आकुई कृपा करती बुझीगला ना बुझीगला बुझी तो ना बुझी मौसा बुझीगला ना बुझी है एठी रही हिंसा कर लाभ कौन ना 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 एठी रही कि नुहे बल्कि बुझीबा दरकार एठी रहिबा कथा को ना छुआ आमे जदि भाबु थाई जे भगवत दरबार रे अच्छे भगवान को जागा रे अच्छे केला की छोगा ना किछि होबा ना एठी रही कि जदि सेही संसार चिंता ठारू आहुरी न्यूनर रहिलो की छोबे नाही होई किछि ना काहे की ना काहा कथा मानि चुको काहा कथा मानि चुको गछ तळे रुह रास्ता कड़े रुह बा को बेश्यालय रुह बा तुम घरे रुह देखा जीव काहा कथा मानि एतक देखा जीव बाबाजी की देखा जीवनी जे बाबाजी घरे रहिला कि मठरे रहिला से कथा पचारा है काहा कथारे अच्छे हैं जेमिति 2 दिन आगु बुझौतिली कौन बुझौतिली आमे मारे चाहूचे कौन समस्त पाखु स्नेह आदर बा भल पाइबा चाहूचे ना मु जेतेबेले आउ जनक पाई छुरी मारुची ता पछरे माने केमिति तारे सही बाबद रे बनिबा हेतु दुईटा लॉस हला ना केमिति दुईटा लॉस हला ना एई प्रकार चिंताधारा करिबा हेतु सामना लोक से प्रकार करि थाउ बा न करि थाउ तू जेतु सही चिंता रे अछु तते लागिवो सी भी तो पछरे सेमति छुरी मारुची बोली बुझियला ना बुझिले ई हला प्रथम लॉस ना बुझिला आ द्वितीय लॉस कौन ना बहु बड़ लॉस है जीव भगवान कहउछंती जेतेबेले तू तो स्थिति रे थिलु तते तो साग पखाळ मिलितिला तू जेतेबेले चाली गलु कौथिरे ना मांस आइला केठू ताकू देला किए मु बर्तन एमिति खेल करदेमी ताकू मांस किस ताकू पखाळ भी मिलिबो ना तमार तू सेइथिरे लागिलु ना तारे तोर जे साग पखाळ जे रास्ता रे आस्तुला ताकू आगर माड़ दे देलु ना बुझी पालनी कि कथाटा एटा बुझी पालनी कि समस्ते एटा बुझीलानी घर क्षेत्र रे घर घर कहवा या हुए ना हुएनी जा माने बाप पुओ बहु भितर आउ जने करती ना करती प्राय तो कलीर कराल रूप एटा 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 देख भल कि बुझ निजकु निजे पचार ना बाबाजी बुझी पालनी है दुईटा लस है ना किस प्रथम लसटा बुझी पाल ना बुझी पाल किसरा बुझी निज निज चिंताधारा लॉस है रो से कहूँ तार जहाँ बुझी कहूँ किस बुझी यदि अन्य जनकर क्षति करने सब चाहिए दीटा लस जो कहली कौन दीटा लस कौन दीटा आम क्षति आमर जहाँ थी जी भी थी प्रथम से माड़ खाई कहीं माड़ खाइला ना धरा जाऊ तोर डेली चेनाचुर पाक गले तोर 200 टका पाऊ तू जो अन्य को देखिकी से जो लगिगलु तार तो बेपार आगे माड़ खाईगला ना तू तो बेपार को मन दे पालू ना तार तोर जो 200 टका 100 टका आसला से आगे कटिगला ना भल कि बुझा तर तोटा को अगर तू माड़ करदेबू तापर तो तार किस है ना सी पर कथा पुणी जो ता गाँड्रे जो लगिलु तार सर तो गाँड्र भी लोक लगे ना रेडी हो ना हो
ଲୋକ ନଥିଲେ ବି ସେ ଜୁଟେଇ ଦେବେ। ହଁ ତ କର୍ମର ଜୁଟେଇ ଦେବେ ନା କାହିଁକି ନା ତୁ ଏହି କର୍ମ କରିଦେଲୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ତୁ ଯେ ଲୋକ ସାଥିରେ ଛିଡ଼େଇବା ବାଟ ଯୋଉ କଲୁ ତ ତୋର ଛିଡ଼େଇବା ଲାଗି ବି ଲୋକ ରେଡ଼ି ହେଇଥିବେ ନା ବୁଝିପାରିଲୁ। ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କ'ଣ କହିଲି ନା ତୁ ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଛିଡ଼େଇବା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ତୁ ଯେ କରିଲୁ ବା ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିଲୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୋର କିସ ହେଇଗଲା ଘଟଣା ତାହେଲେ ତୁ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଲୁ ତାହେଲେ ସାମ୍ନା ଲୋକ ତୋ ଗାଡ଼ିରେ ଲାଗୁ ୟା ନ ଲାଗୁ ତୋ ଭାବନାଟା ତୁ ଯେହେତୁ ସେଇଥିରେ ଅଛୁ ତୋତେ ଲାଗିବ କିସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଲାଗୁଛି। ମାନେ ସିଏ ବି ସବୁ ଏରকম ମୋହରି ଗାଁଟ ତାହେଲେ ସବୁ ଲାଗିବ ମାନେ ସେମାନେ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରୁ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆହୁରି ବହୁ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଭୁଲ କାହିଁକିନା ସିଏ ବିଚରା ତାର କିଛି ଜାଣିଥିବ କି ନ ଜାଣିଥିବ କି ତୋ ଗାଡ଼ିରେ ଲାଗିଥିବ କି ନ ଲାଗିଥିବ ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା କିନ୍ତୁ ତୁ ସେଇଥିରେ ରହିଥିବା ହେତୁ ତୋତେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ସମସ୍ତଙ୍କ କାମ ସେଇଥିରେ ଲାଗିବ ବୁଝିପାରୁ ନା ତାର କେଡ଼େ ବଡ଼ ଲସ୍ ହେଉଛି ବୁଝିପାରୁଛ ତ ନା ବୁଝିପାରିଲ ପୁଣି ରହିଲା କାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଅପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇବା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ଯେ ତୁମେ ତ ତାକୁ ପାଇଯିବ ଏ କଥା କିଏ କହିଲା ତୁ ଏଇଟା ଏକ ଭୁଲ କଥା ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ଯେ ତୁମକୁ ସେ ମିଳିଯିବ ଏଇଟା କିଏ କହିଛି ଏଇଟା ମଥାର ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛ ତ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ଅର୍ଥ ସେୟା ନୁହେଁ। ପ୍ରାପ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ଦେଖା କରିବା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଦୁଇ ତିନିଟା ପୁରା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତ ମାନେ ଯେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛେ ନା କ'ଣ ନା ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଆମେ ଏଇଆ କହୁଛେ ଯେ ମଠ ସାରା ଲୋକ ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କର ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ ଏଇଆ କହୁଛେ ହଁ ତା କରତ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଏଇଆ ଆମେ କହିବା ନା କହିବାନି ନିଜକୁ ଦେଇକି ଆମ ମନଟାକୁ ବୁଝେଇବା ନା ବୁଝିବାନି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏ କଥା କହିବା ନା କହିବାନି ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ ଆମେ କହି ନା କହିନି ହଉ ତୋତେ ଭଗବାନଙ୍କର ହେଇତେ ମନା କରିଛି କିଏ ସେଟା ସେଦିନ ତ କହୁଛି। ନା ବୁଝିପାରିଲନି କି କଥା হ্যাঁ ভগবান তো সমস্তর তু ভগবান না বুঝিপারুনি কি কথাটা ধরাযাও আমি কহা ভগবানଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇଆ ତାମାନେ ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କର ସମସ୍ତେ କିଏ ହେଲେ ପଠ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ନା ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ନା ତାଙ୍କର ତୋତେ ତାଙ୍କର ହେଇତେ କିଏ ମନା କରୁଛି ନା ଏଇଟା ବୁଝିପାରୁନି ଧରାଯାଉ ତୁ କହିବୁ ଯେ ଅଜିତ ଭାଇର ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ଭାଇର ଛୁଆ ଠିକ୍ ହଉ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମନା କରାହେଇଛି କି ତୁମେ ଅଜିତର କେହି ହେବନି বা ସ୍ତ୍ରୀକି ମନା କରାହେଇଛି କି ତୁମେ ଅଜିତର କେହି ହେବନି বা ଅଲଗା କେହି ବାହାର ଲୋକ ଅଜିତର ହେଇପାରିବନି ବୋଲି ଏ କଥା ଲେଖା ଅଛି ନା ବୁଝିପାରିଲନି କଥା ସମ୍ପର୍କ ବନେଇବା ଦରକାର। এইটা বুঝিপারনি সম্পর্ক মানে মিলামিশা বসা উঠানি তা কথা কেতে মানিল এইথিরে সম্পর্ক বনে তুমি ভাবছ কি শরীরের সম্পর্ক সহিত বনি যায় সম্পর্ক এটা যদি ভাবিত এটা সম্পূর্ণ ভুল অটে না বুঝিপারনি কথা মু সিনানি বুঝিপারনা বুঝতে ভাবি দেছ কি এই প্রকার না বুঝিলানি এইটাকে আগর মথার ফিডিং কর সমস্ত কহ বাবাজির ছুয়া নাই বাবাজি সবুলে অজিত সাথে তা গাঁডিয়ে গাঁডিয়ে ঘুরি ও গাঁডিয়ে গাঁডিয়ে ঘুরলে কিস হয়ে তা কথা কেতে মানিছি যেতক যদি মানি থিব তাহলে তা প্রভাব দেখেইব গাঁডিয়ে গাঁডিয়ে শুইকি বি যদি বসিকি বি উঠিকি বি যদি সে জীবন সারা বি কাটি দিয়ে লাভ কিছু হবার বুঝিগলা না বুঝি হ্যাঁ এইটা বুঝিপাল না বুঝিপাল তা কথা কেতে মানিছি কুহ ঠিক সমান ভগবানকে যদি যেমিতি গুরু কর তুমি কিছু করছো এ সারা মঠ সারা লোক কাহার প্রভুজীকর হ্যাঁ হଉ তাহলে মঠ সারা লোকর প্রভুজীকর হল মঠ সারা লোক তাহলে অজিত বি তাকর বাবাজি বি তাকর বুঝুছ না বুঝু তাহলে আমি কিস কৌছে যে বাবাজির প্রভুজি অজিতর প্রভুজি ঠিক না ভাই সে মনপাপার প্রভুজি তার সমস্তকর সেই গোটিয়ে লোক না আমি কহি না কহি আমি কহি না তোর একলা কিবে প্রভুজি আমি কহি না হ্যাঁ ঠিক না ভাই তার মানে মনপাপার বি প্রভুজি তার প্রভুজি মনপাপার প্রভুজি বাবাজির প্রভুজি হাই সে মার প্রভুজি হাই তাঁকর বুঝিপারছ না হো তু কাহার আকু কেই পচারিছ হো তোতে প্রভুজি রহিতে মনা করেছি কিয়ে রখিছি কিয়ে না বুঝিপারুনি তার বেবি হেলা প্রভুজির হো তু হউনি তোতে কে মনা করছি কিন্তু প্রভুজি তো তোর না বুঝি হেলানি কথা হ্যাঁ তুমি কিন্তু যদি কৌথ মু তা সাথে সম্পর্ক আগে ছিড়েইনি কেরক তাহলে এইটি তোমার ডবল লস হয়ে এটা তোমার জুড়াইবার রাস্তায় গলানি না বুঝিপার না বুঝিগলানি কি কথা এইটা বুঝিপার না বুঝিপার এটা বুঝিগলা না উঠি ক্লিয়ার করিমি বুঝি না কিস বুঝিলি কোনা ছিড়েଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା এইটা বুঝিপার না এই কথাটা বুঝিলে এটা ধর কি ধীর স্থির ভাবে বুঝ বেশি বড় কথা নয় এটা কিন্তু ধীর স্থির ভাবে কিস বুঝিলি কোনা মৌসা বুঝিও তো না এই কথাটা বাবাজি তো মথার পড়ছু না এটা কিস পছলা কোনা
কথাটা সমান ভଳିয়া লাগুଛି কিন্তু সমান নুহে तुमको लगुव कथाटा सामान बोली किंतु सामान नुहे दीटा जे कथा कहली दीटा सामान जना पड़ी किंतु सामान नुहे केटा कन गोटे कहनी तू ता कर आ गोटे कहनी सीए तोर दीटा सारा सामान जना पड़ी किंतु भल कि भितर को ना तुम जापर धर तू के ना किस कहबू जे प्रभुजी होती मोर तो तार किस प्रभुजी नुहे प्रभुजी एकला तोर तार किस नुहे ना ताने भगवान नियो प्रभुजी की नियो भगवान कर भगवान समस्त कर ना जन कर समस्त कर से भगवान कहबे ना तुम्हें भी कहब ना जगन्नाथ ये भी कहब ना जगन्नाथ ये भी कहब ना जगन्नाथ ना अलग कह तार भगवान समस्त कर हाँ तू क्या सीए तार समस्त कर है तू क्या ना तू जदि जगन्नाथ कर बनी पालु ये तू बाजी मारी दो पड़े जा बुझीगला ना हाँ धूल ने माँ किस भल कथा कौच मथार पुराल माँ यहाँ काम दब तो माँ खा धूल दे घूर उठुचु रातिर शुनी खा धूल दे ठीक समय धूल दे बढ़िया कथाटा आज भल कि देख बाबाजी शुणी आज पूरा काड़े खाड़े ता कान उठे शुणु ता कानटा ठिया करके शुणुचु पूरा एकदम यही शुणबार ही संस्कार पड़ो ये भितर मंजी तैयारी हम ये गछ उत्पन्न हम ये बुद्धि शुद्धि हम बुझीपाल ना बुझीपाल काली जोटा बुझ पूरा एटेंटिव है कि प्रत्येक कथा को सी शुणुची यहीटा को आकु सत्संग कहुए देख तो भितर कौटी ना कौटी ये रहीगला सी भर कि निजे पचार ठीक ना यहीटा तोर दिन काम दब ये जन्म किए जन्म कर काम दब दिने एलाराम बजे दिगला पाग पाइब माने से एलाराम बाजिब है बुझीपार ना बुझीपार तार समस्त कहली ना तोहरी एकला कह किंतु किए केते ग्रहण कला से कौन मु भागीदारी मु भागीदार से भगवान तो समस्त समान समय रे समान कथा कहला समान जगार कहला हाँ कि ओडुआ कला कि पातर तर्क लगी पातर तर्क लगी बुझीपार ना बुझीपार समान जगार समान समय रे पुणी समान लोक को ये नुहे जे मु तो गोटे अलग कहीदेली गोटे ना तो समस्त समान तो कहलु किंतु बहु इम्पोर्टाट भल कि मन रखि यही जिनिस तुमको आग को आगे आकुई किंतु आम आगे छाड़ आकुई छाड़ देकी आम कह भगवत मान केमिति हम बुझे ना बुझे अहिंसा हिंसा को त्याग कर अहिंसा को वरण कर बुझीपार ना आम कहे क्या पिटा मारा ना केमिति अहिंसा के बाटे आसूची बुझीपार तो है जदि आपको कृपा करके न जापर आपात भगवान प्रार्थना कर प्रभु मोर भूल कौन मुझे जापर प्रार्थना कले आपात तुमको सी जनईदेवे आपात तो कृपा करके तुमको जनईदेवे तुम भूल कौन बोली बुझीपालु केमती तीन टा लस कलु देखिलु बाबाजी बुझीपार ना बुझीपार है बुझीगला ना बुझीगलानी आम मैंने मनीष बुझीपारे निज काम छाड़ी अलग समस्त गाँड लगी हो तो मिल किस तो मिल किस कह बर जहाँ पाइचु ताकू भी तू सब नाश कर लगी आहरी तल को जाऊ भल कि बुझापी बुझी बाबाजी ठीक बुझा आम ये प्रकार हो ना संसार आम घरे कह आमरी घरे कह आम किस कहे भगवान को आम डाकुचे भगवान का नौचे नाम नौचे ये करचे हम ता गाँड रखे लगी आता गाँड्रे लगे माने तुम समय रू काटिकी तो सही समय समय 24 घंटा 25 घंटा कि तुम पाखे नाई तो 25 घंटा हो कि आ घटे जुड़ीज कि चिंता चिंता ठीक ना से 24 घंटा तुम्हें काटिकी तो अलग कथा चिंता कर जो चिंताधारा ता माने कौन है तू निजे गलु गलु चिंता कलु कलु यही चिंता तू व्यक्त करू ना ना जन पाखे ताने दी जन मिसिकी जो व्यक्त कल तू तो नष्ट हेलु हेलु आकुई बोले आत्मघाती आकु आत्मघाती कह क्या तू तो निजे मलु मलु आउ 5 जन को मार दी गलु तू तो निजे जोड़ी माने तोरिलुनी जेबा न तोरे भव जड़े तू तो निजे पारहिलुनी केठू
ନା ତୁ ନିଜେ ଦୁଃଖରେ ଥିଲୁ, ତୁ ନିଜେ ପାର ହେଇଲୁନି, ଆଉ 5 ଜଣକୁ ମାରି ଦେଇଗଲୁ ଯେ ଶାନ୍ତି ଖୋଜୁଛ, ମିଳିବ? କିଏ ଆଣିକି ଦେଇଯିବ ତୁମକୁ? ବୁଝିପାରିଲୁନି କି ବାବାଜୀ? କିସ ବୁଝିଲି କଣ? ବୁଝିପାରିଲୁନି ବାବାଜୀ କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ ଯେ ପ୍ଲାନିଂଟା କଲି ସେଟା ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ତୋ ପାଖରେ ଅଛି, ତୁ ଆପାତତଃ ଯଦି ତୋ ଭୁଲକୁ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତୁ ବା ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କେବେ ଏଇଠୁ ପାରେ, ମୋ ଭିତରେ ଏ ପ୍ରକାର ଆସିଯାଉଛି, ମୁଁ ଯଦିଓ ଜାଣି ସାରିଲିଣି ଯେ ଏଇଟା ହେବା କଥା ନୁହେଁ ବା ବିବେକ ହେଲାଣି ତା ଏଇଟା କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ହଁ ହେଇଯାଉଛି, କ'ଣ କରିବି କଲା ପ୍ରଭୁ? ଏଥିରେ ତସ୍ମାତ୍ ଗୁରୁ ପ୍ରପଦ୍ୟତେ, ଏଇଠି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିଏ ଏଇଥିରେ ସକ୍ଷମ। କେଉଁଥିରେ? ନା ଏଇଥିରୁ କେମିତି ସିଏ ପାର ହେଇଛି, ତାମାନେ ସେ ତା ପାଖରେ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ମୋର ଏଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଯାଉଛି, ଏଇ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଣା ମନୋଭାବ ଆସିଯାଉଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଲେ ମୋର ଏଠି କଟିବ? ତାହେଲେ ସିଏ ଯେ ବାଟେ କଟେଇଛି, ଯେ ବାଟେ ପାର ହେଇଛି, ଏଇଥିରେ ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ତୁ ଯଦି ଯାଇକି ମନୋପାପା ପାଖରେ କହିଦେଲୁ, ତାହେଲେ ସିଏ ନିଜେ ସେଇ ସଂଶୟ ଆତ୍ମା, ସିଏ ନିଜେ ସେଇ କୁତ୍ସିତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି, ତାହେଲେ ତୋ ଚିନ୍ତାଧାରା ତା ଚିନ୍ତାଧାରା ଯଦିଓ ସିଏ କିଛି ନ କହିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାର ବଳ ପାଇଗଲା, ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଧରିକି ସିଏ ତାର ବଳ ପାଇଗଲା, ସିଏ ଫେର ଆଉ 2ଟା କଥା ତୋତେ କହିଦେବୁ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ତାହେଲେ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଲା? ବଢ଼ିଲା ନା କମିଲା? ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଲା। ତୋ ସମୟରୁ କଟିଲା ନା ବାପା? ତୋ ସମୟରୁ କଟିଗଲା, ପୁଣି ତୋର ଯେ ଦୁର୍ଗୁଣ ବଢ଼ିଗଲା, ପୁଣି ତୋର ଯେଉଁ ଭଲ ଥିଲା ସେଇଥିରୁ ତୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଗଲୁ। 3ଟା ଲସ୍। ତୁ ଯେଉଁ ଭଲ ଆଶା କରୁଛୁ ତା ତ କଶ୍ମୀର କାଳେ ମିଳିବାର ତୋତେ ନାହିଁ ନା, କାହିଁକି? ଏଇ କୁତ୍ସିତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏ ପ୍ରକାର କରେନି କି? ସଂସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ପ୍ରକାର ହୁଏ ନା ହୁଏନି? ସଂସାର କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖିଦେବ, ଧରାଯାଉ ସିଏ ତା ବୋହୂ ସାଥିରେ ବାରମ୍ବାର କଥା ହେଉଛି, ବା ଅଲଗା କିଏ ଝିଅ ସାଥିରେ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଇଏ ସବୁବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଯେଉଁ ଆସିଲା ସିଏ କିସ କରିବ ନା ତାକୁ କେମିତି ମାନେ ପ୍ଲାନିଂ କରିକିରି କେମିତି ସେଇଠୁ ହଟେଇବ ମାନେ କିସ? ୟାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେ ମୁଁ କେମିତି ତାକୁ ବିଚୁ ଦେଉଛି, କଥା ଯେଉଁ ଏତେ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ଆଗରୁ ସେଇଠୁ ଆଗରୁ ମାଇନାସ୍ କରେ। ସେରকম ଚିନ୍ତାଧାରା ହୁଏ ନା ହୁଏନି? ଆସେ ନା ଆସେନି? ଯେ ତୋ ବୋହୂ ସାଥିରେ ତୋର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଆଉ ଜଣେ ପଶିକିରି ଯେ ଇଏ ସବୁବେଳେ ଟାଇମ୍ ଦେଇତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ବା ଇଏ ସବୁବେଳେ ତା ପାଖକୁ ଟାଇମ୍ କଟେଇତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତାମାନେ ଏଇଟା କଲେ ସିଏ ଭାବୁଛି କିସ ଦେନେ ଆଉ ତା ପାଖକୁ ସମୟ ଦେଲେ ସିନା ତା ହାତରେ କଥା ହେବ ନା? ବୁଝିହେଲାନି କଥା? ଏଇ ଯେ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ତୁ କଲୁ, ଏଇଥିରେ କ'ଣ ଲାଭ ପାଇଲୁ? ଏଇଥିରେ 3ଟା ଲସ୍। କାହିଁକି ନା ତୁ ଏକେ ତ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କଲୁ ମୁଁ ତା ସାଥିରେ ଛିଡ଼େଇନି, ଭଲ କି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ତୁ ଏଠି ଛିଡ଼େଇ ପାରିବୁନି କି ତୁ ଚାହିଁଲେ ଯୋଡ଼େଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ମନା କରିଦେଲେ, କହିଲେ ତୁ ଛିଡ଼େଇତେ କିଏ ନା ତୁ ଯୋଡ଼େଇତେ କିଏ? ଆମେ ପାରିବା? ମନ ପାପା ତା ପୁଅ ସାଥିରେ ତାକୁ ଛିଡ଼େଇ ଦେଇପାରିବ? ପାରିବ ପରା? ତୁମର ଯେଉଁଠି ସେ ଚିନ୍ତା ସରିଯିବ ମୁସିନାନି, ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଭଗବତ୍ସତା। ତୁ ଛିଡ଼େଇ ଦେବୁ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ, ତ ଭାଇ ହେଲା ତ କିସ ହେଇଗଲା? ଏବେ ବୁଝିପାରିଲୁନି କଥାଟା? ବୁଝିପାରିଲା? ବୁଝିପାରିଲୁ? ଏଇ ପ୍ରକାର କୁତ୍ସିତ ଚିନ୍ତା ଯେ ସିଏ ତା ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲା ତା ବୋହୂ ଆଗ୍ରହ, ମୁଁ କେମିତି ତାକୁ ସେଇଠୁ ମାଇନାସ୍ କରିବି,